وهذه كلها فضائل عظيمة جليلة ينبغي للمسلم ألا يبتعد عنها وأن يواظب عليها حتى إذا كان ليلة الوفاة يكون يموت على حسن الخاتمة. Ini adalah amal-amalan yang hendaknya seseorang itu kerjakan, jangan sekali-kali menjauhi daripada amal-amal ini, sehingga ketika dia senantiasa melaksanakan amal ini terus-menerus, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut daripada nyawanya, sedangkan dia dalam keadaan husnul khatimah. الحمد لله جمعنا الله وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الجلسة المباركة العظيمة في يوم الاثنين الذي قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. Alhamdulillah, kita sekarang bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang penuh barokah ini, di jalsah yang penuh barokah, di mana jalsah ini diadakan di hari Senin yang Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW puasa di hari tersebut. وقد كان السلف الصالح في حضرموت يسمون هذا اليوم يوم الاثنين يسمونه مفتاح البابين. وقد سئل الإمام عبد الله بن علوي الحداد قطب الدعوة والإرشاد عن سبب هذه التسمية، لماذا سمي يوم الاثنين مفتاح البابين، وما هي هذه البابين التي هو مفتاحها هذا اليوم الاثنين. Kemudian orang-orang di Tarim menamakan hari Senin itu dengan nama Miftahul Babain, kunci dua pintu. Kemudian Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ditanya oleh sebagian orang, kenapa kok hari Senin dinamakan dengan Miftahul Babain, dan maksud dua pintu itu pintu apa? وأجاب الإمام عبد الله بن علوي الحداد قال أما الباب الأول فهو ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وقد افتخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وبيوم ولادته فقال ذاك يوم ولدت فيه. أما الباب الثاني فهو وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كانت في يوم الاثنين. Adapun pintu pertama adalah pintu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin, dan Nabi Muhammad SAW berbangga dengan hari Senin. Kemudian beliau mengatakan hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Kemudian pintu yang kedua adalah pintu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga diwafatkan di hari Senin, sehingga itu adalah dua pintu. وقد قال النبي في الحديث مصداقا لهذا الأمر مفتاح البابين، قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فقال الصحابة يا رسول الله أما حياتك خير لنا فعرفناها، أن وجودك بتعليم الناس وإرشاد الناس وتبليغ الدعوة والجهاد في سبيل الله وغيرها هذا شيء طيب، لكن كيف يكون الوفاة خير لنا؟ فقال النبي محمد تعرض أعمالكم علي، فإن وجدت خيرا حمدت الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang dua pintu ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya hidupku dan matiku baik untuk kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya hidupmu baik untuk kita, maka itu kita sudah tahu semuanya. Akan tapi bagaimana maksudnya mati itu juga baik untuk kita? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, sesungguhnya
ketika aku nanti meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertunjukkan daripada amal kalian kepadaku. Kalau seandainya amal itu di antara amal-amal yang kalian kerjakan ada amal yang baik, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada amal yang tidak baik, maka aku memohonkan ampun, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka matiku ini juga baik untuk kalian. وهذا المجلس المبارك الذي يعقده الحبيب صالح مولى خيله علي بارك الله فيه إن شاء الله وأطال الله في عمره وأمده في الصحة والعافية، واختياره لهذا اليوم هذا يوم عظيم مبارك، ويعرض هذا العمل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، فينبغي للواحد منا أن يحسن عرض هذا العمل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga majelis ini yang dipimpin oleh Habib Saleh, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kita juga mendapatkan keberkahan dari beliau, sehingga majelis ini hari Senin salah satunya tujuannya adalah untuk mengagungkan hari Senin dan semoga tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtima'una fi hadzal masjid al-mubarak أيضا هذا من الأعمال العظيمة الجليلة، لأن احنا الآن في مسجد ضيوف عند الحق سبحانه وتعالى، لسنا ضيوف عند فلان ولا فلان، نحن ضيوف عند الحق سبحانه وتعالى وهذا بيته، والله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء وأكرم المضيفين سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم بالكرامة العظمى الكبيرة. Dan alhamdulillah kita juga duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk suatu perkara yang agung. Dan kita sudah tahu bersama bahwasanya masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita ini duduk sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini yang paling dermawan. Allah Subhanahu wa taala ini yang paling luman. Sehingga kalau seandainya seorang itu tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian yang banyak. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا في كثير من الفضائل يفعلها الإنسان بعد العشاء. من ضمن هذه الفضائل بعدما يصلي العشاء الإنسان سواء كان مباشرة أو قبل النوم أو عند النوم أو بعدما يتعشى يفعل هذه الفضائل. من جملة هذه الفضائل ركعتين السنة، سنة العشاء البعدية، ثم بعد ذلك صلاة الوتر، ثم قراءة سورة تبارك الملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت في رجل حتى أدخلته الجنة، وسورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. Kemudian disebutkan bahwasanya banyak fadilah amal yang dilakukan setelah Isya. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang amal-amal yang dilakukan setelah Isya yang fadilahnya sangat banyak. Salah satunya adalah melaksanakan sholat ba'diyatul Isya, ya, baik sholatnya itu habis sholat Isya langsung sholat, atau nanti setelahnya habis makan, atau di akhir, atau di rumah. Aham syekh, yang penting dia melakukan ba'diyatul Isya. Setelah itu melaksanakan daripada sholat witir. Kemudian juga fadilahnya diperintahkan untuk membaca surat Al-Mulk, yang mana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ada 30 ayat yang kalau seandainya dibaca maka bisa memberikan syafaat kepada pembacanya nanti di hari kiamat, sehingga bisa memasukkan dia ke surga dan dijauhkan daripada api neraka, yaitu surat Al-Mulk dibaca setelah Isya. وأيضا من الفضائل التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفظ لنا من المسيخ الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان سوف يأتي هذا الرجل المسيخ الدجال، وكثير من الناس ثلثين أهل الأرض سوف يذهبون في هذه الفتنة العمياء العظيمة. ولكن النبي محمد أعطانا بعض الآيات القرآنية نقرأها كل ليلة بعد العشاء حتى نعصم ونحفظ من هذه الفتنة، وهي 10 الآيات الأولى من سورة الكهف وال10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف. كل ليلة حاول الإنسان أن يقرأها حتى يعصمه الله ويعصم ويحفظ أولاده وأهله وأهل بيته من هذه الفتنة العظيمة.
Kemudian yang amalnya salah satu amal yang hendaknya dikerjakan adalah supaya kita terhindar daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Karena sungguhnya Masih Dajjal bakal datang dan fitnahnya itu luar biasa. Sampai 2/3 daripada orang yang di dunia ini terkena daripada fitnah Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita membaca 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Yang ini bisa menghindarkan seseorang daripada fitnah Dajjal, sehingga dia, anak-anaknya, keluarganya bisa diselamatkan daripada fitnah Dajjal yang sangat kejam, yang sangat gelap. وهذه كلها فضائل عظيمة جليلة ينبغي للمسلم ألا يبتعد عنها وأن يواظب عليها حتى إذا كان ليلة الوفاة يكون يموت على حسن الخاتمة. Ini adalah amal-amalan yang hendaknya seseorang itu kerjakan, jangan sekali-kali menjauhi daripada amal-amal ini, sehingga ketika dia senantiasa melaksanakan amal ini terus-menerus, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada nyawanya sedangkan dia dalam keadaan husnul khatimah. هذه سورة تبارك تمنع الملائكة من أن يعذبون الإنسان في قبره إذا كان الإنسان يقرأها في كل ليلة بعد العشاء في أي وقت بعد العشاء. بعض الناس يجيبونها في صلاة العشاء البعدية يقرؤون تبارك الملك، وبعضهم يجيبها بعد العشاء في الطريق، وبعضهم عند النوم يقرأ هذه السورة العظيمة ويستمر عليها حتى تكون مانعة له من عذاب القبر. وعذاب القبر هذا أهوال عظيمة ومخيفة، ولكن الإنسان إذا واظب على ذلك سورة تبارك كل ليلة. Salah satu fadilah pada membaca surat Tabarakal Mulki adalah mencegah malaikat daripada mengadabnya. Sehingga ketika seseorang itu membaca daripada surat Tabarakal Mulk, ayat ini dapat mencegah kita daripada azab kubur. Yang azab kubur ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Maka hendaknya seorang itu membaca daripada surat Tabarakal Mulk. Sebagian ada yang membacanya setelah Ba'diyatul Isya, setelah Ba'diyatul Isya langsung membaca. Ada lagi yang habis Isya, ada lagi yang sebelum tidur. Ya, tapi kalau seandainya seorang itu mengerjakan terus-menerus, maka dia bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, dan surat ini mencegah malaikat untuk mengadab seseorang sehingga diselamatkan daripada azab kubur. Wa idza arada an-naum فعليه أن يعمل بآداب النوم الذي علمنا إياها النبي محمد، لأنه هناك فرق ما بين الإنسان وما بين الحيوان، ما بين المسلم وما بين الكافر. فالمسلم عندما ينام يتأدب بآداب النبي محمد، يتوضأ وينام على جنبه الأيمن ويقرأ الأذكار الواردة عند النوم، قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وقل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم التسبيح الفاطمي سبحان الله وبحمده 33، الحمد لله 3، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. هكذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الآداب، وليس أن الإنسان ينام مباشرة مثل الحيوان هكذا يضع رأسه في الوسادة وينام، لا، ينام على السنة، ينام وهو تائب من جميع الذنوب. الله أعلم هل يقوم من نومه أو أنه سوف يموت والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Kemudian yang hendaknya dia kerjakan adalah melaksanakan sunnah-sunnah daripada sunnahnya, adabnya ketika seorang itu tidur. Karena sesungguhnya kita ini manusia berbeda dengan hewan. Kita ini seorang muslim berbeda dengan orang yang kafir. Kalau seandainya hewan ya dia tidur langsung tidur saja. Akan tapi seorang muslim hendaknya dia mengamalkan daripada adab-adab orang yang adab-adab tidur. Ya, hendaknya dia tidur dalam keadaan berwudu, kemudian dia tidur dengan bersandar ke sisi kanannya, kemudian membaca daripada ayatul kursi, membaca daripada qul huwallahu ahad, qul al-falaq, an-nas.
kemudian membaca daripada ayatul kursi, kemudian membaca zikir Fatimah daripada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka seorang itu dia tidur dalam keadaan sunnah. Jangan sampai tidur langsung ambil bantalnya langsung ketebruk tidur. Ini hendaknya ya kita membedakan diri kita daripada diri kita dengan hewan. Kita harus membedakan antara kita dengan hewan dan juga antara kita dengan orang yang kafir. لأن النوم مثل الموت فإذا نام الإنسان أخذ الله هذه الروح وبقيت عند الحق سبحانه وتعالى إلى أن يستيقظ هذا الإنسان ويأتي وقت استيقاظه فإن شاء ربنا سبحانه وتعالى رجع له روحه هذه وبدأ بعد ذلك واستيقظ. وهكذا علمنا النبي محمد عندما نقوم من منامنا ماذا نقول؟ نذكر الله بلا إله إلا الله ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إيه؟ بعدما أماتنا، يعني كنا ميتين نحن بالنوم وإليه النشور. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس نأتي إلى عنده ونريد أن يقوم من نومه ما يقوم. لماذا؟ لأن الروح ارتفعت إلى باريها ومسكها الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu tidur maka dia tidak tahu apakah dia itu bakal bangun daripada tidurnya atau dia malah bablas meninggal dunia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan seseorang itu tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada rohnya. Dan kalau seandainya dia itu waktu untuk bangun, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan daripada rohnya. Tapi kalau seandainya seseorang itu ketika dia tidur kemudian dia itu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya, maka dia bakal meninggal dunia. Waliyadzubillah. Akan tapi ketika seorang itu tidur maka diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa bangun tidur. Ketika kita itu bangun tidur maka disunahkan untuk membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami itu meninggal, setelah kami itu mati. Sehingga tidur ini apa? Tidur ini mati kecil. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dikembalikan, maka roh itu bakal kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bakal mencabut daripada roh dan sebagian lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke jasad seseorang sehingga dia itu kembali untuk lahir, kembali untuk hidup kembali. Sehingga hendaknya seseorang itu mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya tidur atau adab-adab mau tidur. وينبغي للإنسان عندما يريد أن يوقظ أحد مثلا على سبيل المثال سوف تيقظ أولادها للصلاة أو للمدرسة، أول ما يستيقظ الولد تقول له الأم لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وتردد معه الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قام الإنسان من نفسه من النوم يذكر الله ويأتي بهذا الدعاء حتى يكون الإنسان دائما على اتصال بالله سبحانه وتعالى واتصال بآداب واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan hendaknya ketika seseorang itu mau membangunkan seseorang atau seorang ibu mau membangunkan anaknya misalnya, maka ketika dia itu bangun maka hendaknya diingatkan atau dipandu untuk membaca la ilaha illallah
Sampai anak itu membaca la ilaha illallah, kemudian membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Setelah itu diingatkan untuk membaca zikir setelahnya, sehingga anak itu selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa hidupnya itu selalu tersambung dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuhyina wa iyyakum ala sunnati Nabi Muhammad, wa an yatawaffana wa iyyakum ala sunnati Nabi Muhammad, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhsyurna wa iyyakum fi zumrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhaqqiqna wa iyyakum bi haqa'iq adh-dhikr wa yaj'alna min kummal adh-dhakirin wa yuhaqqiqna bi haqa'iq ash-shukr wa yaj'alna min kummal ash-shakirin wa yaj'alna min ahli at-tauhid في عافية وسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mati dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang berzikir dengan sebaik-baiknya zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.